Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat, Dekanat, Jurusan, Program Studi, Staf Pengajar, Mahasiswa, Mahasiswi, Regenerative Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Millennial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate dan Department Studi Programs, Teaching Staff, Students, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuan Met Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 25 Januari tahun 2998 Masehi, hari Kamis, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Met Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1998 Masehi ke saat ini tahun 2026, 972 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. January of year 2998 Thursday for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University. Lecture throughout time electronic teleconference year 2198 AD to the present now year 2026, 972 years, through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the age, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Kamis 25 Januari tahun 1998 Masehi, Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Tuesday 25th of January of year 2998 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344/4K/MB/2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.
Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, number 344K/MB1/MEMB/2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Lampiran 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 340/4K/MB1/MEMB/2025 tanggal 23 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Appendix 1 Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 344K/MB1/MEMB/2025 date 23rd of month October of year 2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Pedoman pengelolaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di wilayah darat dan laut. Guidelines for reclamation and post-mining management in mineral and coal mining business activities in land and marine areas. Kegiatan halaman 7, activities page 7. Penyusunan dokumen rencana pasca tambang halaman 27. Preparation of post-mining plan documents page 27. Dalam hal kegiatan pasca tambang berada di dalam kawasan hutan, pelaksanaan pasca tambang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dengan ketentuan kewajiban penyampaian tembusan pelaporan kepada Menteri. In the case of post-mining activities taking place in forest areas, post-mining implementation is carried out in accordance with the provision of laws and regulation in the forestry sector, with the obligation to submit a copy of their report to the Minister. Untuk penyusunan dokumen rencana pasca tambang wilayah laut disusun sebagai berikut. Pemegang IUP, izin usaha pertambangan, atau pemegang IUPK, izin usaha pertambangan khusus wajib menyampaikan rencana pasca tambang wilayah laut berdasarkan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui. Dalam hal umur tambang, IUP, izin usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi, dan IUPK, izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi, komoditas mineral bukan logam dan batuan kurang dari atau sama dengan 5 tahun. Pemegang IUP, izin usaha pertambangan, atau pemegang IUPK, izin usaha pertambangan khusus hanya perlu menyusun rencana pasca tambang wilayah laut. Rencana pasca tambang wilayah laut memuat profil wilayah meliputi lokasi, rona lingkungan awal meliputi batimetri, air laut, geologi akuatik, serta sosial budaya dan ekonomi sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui. Kegiatan lain di sekitar tambang, cakupan studi dokumen lingkungan hidup, cakupan studi dokumen lingkungan hidup, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, RZWP 3K, arus laut, jalur pelayaran, dan keberadaan WIUP, wilayah izin usaha pertambangan lain di sekitar WIUP, wilayah izin usaha pertambangan, halaman 42. The preparation of a marine area post-mining plan document is as follows. Mining business permit holders or special mining business permit holders are required to submit a marine area post-mining plan based on FSC study and appropriate environmental documents. If the mine life of a mining business permit at the production operation state and a special mining business permit at the production operation state for non-metallic mineral and rock is less than or equal to 5 years, the mining business permit holders or special mining business permit holder only needs to prepare a marine area post-mining plan. The marine area post-mining plan contains regional profile including location, initial environmental baseline including bathymetry, seawater, aquatic biology, and social, cultural, and economic aspect
in accordance with the approved environmental document. Other activities around the mine scope of the environmental document study coastal area and small island zoning plan RZWP3K, ocean current shipping routes, and diversions of other mining business permit areas in the vicinity of the mining business permit area. Page 42. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.